कुंभ राशि बंधुगण सतर्क रुहंतु। आपणक घरे तीनोटी विपदपूर्ण अशुभ वस्तु पड़ी रही जहां आपणक घरर समृद्धि को नष्ट करि देउछि एवं आपणक घरर भीतरु खोला करुछि। एही वस्तु गुड़िक जोगु दिनकु दिन निरंतर कलह एवं विवाद आपणक घर को आक्रांत करे। एही वस्तु गुड़िक जोगु आपण आपणक जीवन रे उन्नति करि पारु नाहंती। एही अशुभ वस्तु गुड़िक जोगु धन एवं सौभाग्यर प्रतिमूर्ति देवी लक्ष्मी वर्ष वर्ष धरी आपणक परिवार प्रति असंतुष्ट अछंती। एहा व्यतीत एही वस्तु गुड़िक जोगु आपणक घरे एते नकारात्मक घटना घटुछि। दारिद्र्य, ऋण संपर्कित संघर्ष, परिवार मध्यरे लगातार रोग, आपणक निज विवाह रे विलंब किंबा परिवारर अन्य सदस्यंक विवाह किंबा संतान जन्म करिबारे अक्षमता। बंधु माने एसबु पछरे मूल कारण वर्तमान आपणक घरे पड़िथिबा एही तीनोटी वस्तुरे रहिछि जहा प्रति आपण केबे ध्यान देई नाहंती। बरं आपण आपणकर दुर्भाग्य पई ईश्वरंकु दोष देउछंती, आपणकर भाग्य को अभिशाप देउछंती किंबा निजको दोष देउछंती। तथापि काहाकू दोष देवा अपेक्षा एही तीनोटी जिनिस को तुरंत घरु बाहर करी एबे बाहर करी देबा बहुत भल हेबो। तापरे तुमर घरे घटुथिबा आश्चर्यजनक परिवर्तन को लक्ष्य कर। माता लक्ष्मी को आशीर्वाद तुमर घरे प्रचुर परिमाण रे वर्षा हेबो। तुमे आउ केबे धन किंबा समृद्धिर अभावर सम्मुखीन हेबो नाही। जदि परिवारर कोनोसी सदस्य विवाह करि पारु नाहंती तेबे सेही बाधा गुड़िक दूर होइजिबो एवं विवाह होइजिबो। एककालीन झगड़ा एवं जुक्ति तर्क बंद होइजिबो। परिवारर सदस्य माने समन्वय रे एकाठी रहिबे। परिवार खुशी आनंदित एवं जीवन रे परिपूर्ण रहिबो। पिला माने सुस्थ एवं दृढ़ रहिबे। जे कोनोसी रोगरु मुक्त रहिबे। तेणु बंधुगण तुमे निश्चय भाबुथिबो मो घरे एही जिनिस गुड़िकर प्रकृत रे कोन जहा मो खुशी को चोरी करुछि। आजिर एही वीडियो रे मु तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर देबाकू जाउछि। तुमे केवल आरंभरु शेष पर्यंत मो सहित रहिबा उचित, तेबे ही तुमे सब किछि स्पष्ट भाबरे बुझी पारिबो। कारण एही कथा गुड़िक आउ केही तुमको कहिबे नाही। अन्य केही केबे तुम सहित एही ज्ञान बांटिबे नाही। कारण सेमानंकर एही विषय गुड़िक विषय बुझामणा और अंतर्दृष्टिर अभाव अछि। शेषरे आमर धार्मिक शास्त्र गुड़िक किछि जिनिस को अशुभ किंबा खराब भावरे चिन्हट करती। जदि एही जिनिस गुड़िक आम घरे किंबा आम निकट आख पाखरे उपस्थित थाए तेबे से माने असुविधा एवं कष्टर एक निरंतर धारा आमंत्रण करि पारंती। दुष्ट आत्मार छाया परिवार उपरे रही पारे एवं चरम परिस्थिति रे एहा परिवार सदस्यंक अकाल मृत्युर कारण मध्य होई पारे। तेणु एही जिनिस गुड़िको आपणक घरु बाहर करिबा अत्यंत जरूरी। एही निर्दिष्ट वस्तु गुड़िकर उल्लेख वेद शास्त्र पुराण एपरिकी लाल किताबरे मध्य मिली पारिबो। एही कारणरू मु आपणकू एही वीडियो को संपूर्ण भावरे देखिबा पाई अनुरोध करूछि। एथिरे कोनोसी तुच्छ किंबा अनावश्यक सूचना नाही। बंधु माने जेपरि मु उल्लेख करिछि एहा मास मासर कठिन परिश्रम को प्रतिनिधित्व करे। एबे आसंतु आमे प्रकृत रे सेही तीनोटी जिनिस कोन जानिबा। आपणक घरे थिबा जिनिस गुड़िक जहा आपणक परिवारर समृद्धि को नष्ट करुछि एवं देवी लक्ष्मी को आपणक घर को फेराई देउछि ताहा जानिबा। मु आपणकू कोन कहिबाकू जाउछि ताहा ध्यानर सहित सुनंतु। आमर घरे अनेक जिनिस अछि। आमर रोसेई घर, आमर शयन कक्ष एवं शौचालय अछि। एहा व्यतीत घरे स्टोर रूम एवं एक मुख्य बासगृह अछि जोठारे समग्र परिवार बसी सामाजिकीकरण पाई एकाठी हुंती। एते बड़ स्थान रे स्वाभाविक भावरे अगणित जिनिस अछि। किछि अत्यावश्यक
जिनिस जेतेबेले अन्य किछि अव्यवहृत होई पड़ी रही थाए। प्रकृतरे एपरि अनेक जिनिस अछि जहा आम नजररू संपूर्ण दूरेई जाए एवं ठीक सेहिठारे आमे भूल करू। प्रायतः जेतेबेले आमे बाहर को बाहरी थाउ आमे विभिन्न जिनिस किणी आम घर को नहीं थाउ। आमे निजको कही थाउ जे एक निर्दिष्ट जिनिस उपयोगी हेबो किंबा एहाको आम घरे रखी आमे घरर सौंदर्य को वृद्धि करिबो। तथापि प्रायतः जहा घटे आमे अजाणतरे किछि जिनिस एमिति नेई आसु जहा आम घरु देवता एवं दिव्य आत्मा मानको बाहर करि दिए। तुमे देख एपरि किछि निर्दिष्ट जिनिस अछि जहाको देवता एवं देवी माने दिव्य प्राणी माने संपूर्ण घृणा करନ୍ତି। मु तुमको एक उदाहरण देउछि। जदि केही तुम घर को एक दुर्गंधयुक्त जिनिस किंबा अलिया आवर्जना आनी सेठारे रखे तेबे तुमे कौन करिब? सेही घृण्य दुर्गंधयुक्त जिनिस तुमको बांती एवं गभीर दुखित करिब। तुमे निजे घरु बाहरी जीव किंबा तुरंत सेही जिनिस को तुम घरु बाहर करिदेब। एहा एक सार्वजनीन प्रतिक्रिया। तुमे जहा भी ना पसंद कर जहा तुमको अस्थिर करे किंबा तुमर संवेदनशीलता विरुद्ध रे जाए तुमे निज ठारू दूरेई देब किंबा निजको दूरेई देब। एही परी जिनिस गुड़िक काम करे। तथापि जेतेबेले देवता एवं दिव्य जीव मानक कथा आसे सेमाने मध्य किछि जिनिस प्रति घृणा रखନ୍ତି। किछि जिनिस सेमानकु विचलित करे एवं अन्य माने सेमानकु कष्ट दियंती। फलस्वरूप जदि एपरी जिनिस तुम घरे उपस्थित अछि तेबे तुमर घरर बासिंदा तुम घरर सदस्य देवता माने शारीरिक भावरे एहाकु उठाई बाहर पारिबे नाही। कारण से माने पवित्र शक्ति जिनिस उठाइबाकु सक्षम भौतिक सत्ता नुहंती बरं से माने केवल तुमर घर परित्याग करी चली जिवे। जदि तुम घरे अनुचित उपादान अछि जहा तुमर घरर देवतांको विचलित करे किंबा सेमानंको कष्ट दिए तेबे सेमाने तुमर वासस्थान छाड़ी देबे। जेहेतु सेमाने शारीरिक भावरे आपत्तिजनक वस्तु को बाहर करि पारिबे नाही तेणु सेमाने निजे घरु बाहरी जिवे। अधिकंतु सेमाने तुम प्रति क्रोधित एवं विरक्त हेबे कारण तुमर कार्य सेमानंको घर छाड़िबाकू बाध्य करिछि। मु तुमको एक उपमा माध्यमरे एहा बुझाइछि। तेनु किछि जिनिस अछि जहाकू जदि आमे घरे प्रवेश करिबाकू देउ तेबे ताहा आमर घरोई सुख को हरण करिथाए एवं लक्ष्मींकर दिव्य उपस्थिति को दूर करिथाए। समृद्धिर आत्मा असंतुष्ट होई जाए एवं देवी अन्नपूर्णा मध्य घरु प्रस्थान करନ୍ତି। शेष परिणाम हेउछि जे असुस्थता परिवार को आक्रमण करे। असुस्थता मूल धरी थाए। धीरे धीरे वृद्धि पाउथिबा ऋण निरंतर कलह एवं विवाद शेषरे समग्र वंश परिवार वंश नष्ट हेबाकू आरंभ करे। कारण थरे तुमर आचरण द्वारा क्रोधित होई तुमर वंशर रक्षक देवता माने तुमर घर परित्याग कले ताहार भयंकर परिणाम कल्पना करि पारिबे। एपरि परिस्थिति रे तुमर वंशर विनाश अनिवार्य। केतेबेले एपरि हुए जे आमर कुल देवता आम वंशर रक्षक देवता केवल आम घर परित्याग करी चली जाई पारंती नाही कारण एहा सेमानंकर प्राथमिक वासस्थान। मु आउ एक उदाहरण देउछि। आपणक घरर रक्षक देवता माने सर्वदा आपणक घर मध्यरे वास करନ୍ତି। फलस्वरूप जदि सेमाने कोनोसी निर्दिष्ट वस्तु प्रति घृणा रखନ୍ତି किंबा जदि प्रकृतरे सेमाने किछि संपूर्ण घृण्य पाती तेबे सेमाने आपणक घरु बाहरी जाई पारिबे नाही। परिस्थिति अनुसारे सेमाने सेही वस्तु सहित सहावस्थान करिबाको बाध्य हुअନ୍ତି। कल्पना करंतु एक मुहूर्त पई आपणकु किछि दुर्गंधयुक्त जिनिस सहित आपणक निज घरे रहिबाको कुहा जाईछि किंबा आपण गभीर भाव
ଭାବରେ ଅପ୍ରୀତିକର ମନେ କରୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କ୍ରୋଧର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଧର ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏକ କ୍ରୋଧ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶର ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାରମ୍ବାରତା ସହିତ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସଫା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମର ଗୃହ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମଇଳା ପୋଷାକ, ବିଶେଷ କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନ ଧୋଇ ରଖାନଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ତାହା କାଢ଼ି ଦେଉ ଏବଂ ନ ଧୋଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ଆମର ଝାଳ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଜମା ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜମା ହୋଇଥିବା ଝାଳ ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ଝାଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏକ ଆଲୋକ ପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଡାକି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଧୁଆ ହୋଇ ରଖାହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଧୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଜମା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ନଧୁଆ ହୋଇ ପୋଷାକ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯେପରି କିଛି ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା ଅସନା କପଡ଼ା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେହି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଏ କୋଣରେ, କେତେବେଳେ ସେ କୋଣରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନ ଧୁଆ ହୋଇ ମଇଳା ଏବଂ ଅସନା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଗୃହ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଜିନିଷ ଏବଂ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୋଣରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ବିପଦଜନକ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ମାନବ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅନେକ ମଇଳା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଉପାଦାନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ପୋଷାକ ଧୋଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ତୁମ ଘରର ପରଦା ଏବଂ ବେଡସିଟ୍। ତୁମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପରଦା, ବେଡସିଟ୍ ଏବଂ ସୋଫା କଭର ଧୋଇବାକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କତାର ଏକ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପରଦା ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଧୂଳି
ଏବଂ ମାଟି ଜମା କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଇଳା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ସେମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରଦା ସହିତ ବେଡସିଟ୍, ସୋଫା କଭର ଏବଂ କ୍ୱିଲ୍ଟ କଭର ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନୁହେଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇବ। କିଛି ଖଣ୍ଡ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଚରାଚୀର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୋଫା, ଏକ ବିଛଣା କିମ୍ବା ଏକ ଟେବୁଲ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତଥାପି ଏହି ଭୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ, ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ ଘରର ଯେକୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଚାର କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରର ଦେବତାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ, ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛ, ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହି ଭଙ୍ଗା ପଛରେ ସର୍ବଦା ଏକ କାରଣ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଟେବୁଲକୁ ବିଚାର କର। ଯଦି ଏହା କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି। ସେହି କାରଣ କେବଳ ଏହା ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ତୁମ ଘରର ରକ୍ଷକ ଦେବତା ଆଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ତୁମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜିନିଷଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ରମରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି ଘଟଣା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ଏକ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ଘରର ଏକ କୋଣରେ ପଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଳତଃ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା କାଚର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନର କାଚ କଭର ହେଉ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ହେଉ।
किंबा एक भंगा घंटा आपणको एपरि जिनिस व्यवहार करबा कड़ाकड़ी भाव में एड़ाइबा उचित। आपणको घरु से गुडी को बाहर करबा अत्यंत जरूरी। जदि आपण आपणकर घरे भंगा काच जिनिस रखिबारे लागि रहंती तेबे यह निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण समस्या एवं असुविधार कारण हेबो। बंधुगण यार प्रतिकूल परिणाम एते गंभीर होई पारे जे अनेक क्षेत्र में परिवार सदस्यों अकाल मृत्यु किंबा घर भितरे बड़ दुर्घटना घटिबा अनिवार्य बोली विवेचना करा जाए। तेणु आपणको घरे कौनसी स्थान रे भंगा काच रखिबा उचित नुहे। एबे आसंतु आमे आगको बढ़िबा। जेपरि आपण समस्ते जानती एगुड़िक एपरि जिनिस जहार पुनरावृत्ति हेबा उचित नुहे। आपणको आपणको घरे एक नियमित सफा कार्यसूची बजाय रखिबाको पड़िबो। एहा व्यतीत आपणको निश्चित करिबाको पड़िबो जे आपण घर भितरे बुढ़ियाणी जाल जेमिति सृष्टि न हुए। बुढ़ियाणी जाल जमा हेबा रोकिबा पई आपणको घरर कोण गुडी को भल भाबरे एवं समय समय सफा करंतु। बंधु माने एही बुढ़ियाणी जाल आसुरिक शक्ति को आकर्षित करिथाए। से माने धीरे धीरे घरर मूल को ग्रास करबाकू आरंभ करंती। तेणु आपणको घरे केबे भी बुढ़ियाणी जाल सृष्टि हेबाकू दियंतु नाही। अनेक लोकंकर संपूर्ण सफा करिबारे अवहेला करिबार अभ्यास अछि। जदिओ से माने महला सफा करि पारंती नाही एवं घरर जिनिस पत्र धूली करंती से माने प्रायतः छात ऊपर को चाहि पारंती नाही। जेहेतु बुढ़ियाणी जाल प्रायतः छात उपरे एवं कोठरीर विभिन्न कोण रे सृष्टि हुए। आपणको एही विषय प्रति विशेष ध्यान देबाको पड़िबो एवं निश्चित करिबाको पड़िबो जे आपणको घरे कोनोसी बुढ़ियाली चल नाही। वर्तमान आसंतु परवर्ती जिनिस जानिबा। यह महिला मानकर केस हेउ किंबा पुरुष मानकर केस किछि केस अनिवार्य भावरे उपुड़ी जाए एवं विस्तारित भावरे पड़ी जाए। सेगुड़िक तळे बिछणारे पड़ी थाए किंबा केवल लक्ष्यहीन भावरे एठाकू सेठाकू उड़ी बुलु थाए। तथापि एही उपुड़ी जाइथिबा छिंडी जाइथिबा केस जेउ गुड़िक आमे तळे किंबा बिछणारे पड़िथिबार देखु आम पाई एक विपदपूर्ण चेतावनी संकेत भावरे काम करे। आपणको तुरंत जे कोनोसी उपुड़ी जाइथिबा किंबा छिंडी जाइथिबा केस संग्रह करिबा उचित। अनेक लोकंकर अभ्यास अछि जे जदि सेमानकर केस झड़ुछि किंबा बिछाड़ी केस भांगी जाइछि तेबे केवल सेठारे पड़ी रहिबाकू दियंती। एहा बदलरे आपण आपणकर घर को भल भावरे झाड़ू करिबा उचित। घर चारि पाखरे बिछाड़ी होइतिबा समस्त केस संग्रह करंतु। एहाकू एक कागज खंडरे सुरक्षित भावरे गुड़ाई रखंतु एवं एहाकू आपणक घर ठारू दूर रे फिंगी दियंतु। केवल अवास्तव अलिया गतारे आपणकर केस को फिंगी दियंतु नाही किंबा एठारे सेठारे विस्तारित हेबाकू दियंतु नाही। उदाहरण स्वरूप किछि केस रास्ता रे पड़िबा समय अन्य गुड़िक दूर को उड़ी जाए। एहाकू एड़ाई दिया जिबा उचित। आपणको आपणकर केस संग्रह करिबाको पड़िबो। एहाकू उड़ी न जिबा पई कागजरे कड़ाकड़ी गुड़ाइबाको पड़िबो एवं तापरे एहाकू एक निर्दिष्ट डस्टबिन रे फिंगी देबाकू पड़िबो। जदि आपणकर असावधानता हेतु आपणकर केस विस्तारित होई पड़ी रहे, रास्ता रे किछि पड़ी रहे किंबा अलिया डबारे खोला भावरे पड़ी रहे तेबे एहा अत्यंत विपदपूर्ण होई पारे। तेणु सर्वदा निजर केस संग्रह करिबाकू चेष्टा करंतु। जदि आपण एक भंगा सूता देखंती, छिंडी जाइथिबा सूता पड़िथिबार देखंती तेबे एहाकू उठाई एक निर्दिष्ट स्थान रे रखंतु जहा द्वारा आपण नकारात्मक शक्ति ठारू बंची पारिबे। एही सबु छोट छोट जिनिस नकारात्मक शक्तिर एक प्रबल उपस्थिति को आकर्षित करि पारे जहां आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण विपद सृष्टि करि पारे। तेणु सर्वदा एही कथा गुड़िक प्रति सतर्क रुहंतु एवं एही छोट छोट जिनिस गुड़िकरे निजर ध्यान केंद्रित करंतु।